গোমতী জেলা এবং ধলাই জেলার গঙ্গানগর ব্লককে সম্প্রতি মর্যাদাপূর্ণ পিএম এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত করা হয়। ধলাইয়ের জেলা শাসক সাজু ওয়াইদ নয়াদিল্লিতে সিভিল সার্ভিসেস দিবসের অঙ্গ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। দূরদর্শনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে ধলাই জেলার জেলা শাসক বলেন, গঙ্গানগর ব্লককে দেশের সেরা ব্লক হিসেবে তুলে ধরাই এখন লক্ষ্য। এই ব্লকে পরিকাঠামো উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। 2023 मार्च को, तब हमारा पहला डेल्टा रैंकिंग जब डिक्लेयर किए थे, गंगानगर का रैंक था 456। तो वहाँ से लेकर पिछले 2 साल में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन जैसा मेजर जो फैक्टर्स है, इसके अंदर जो भी 40 के आसपास जो भी केपीएस में बहुत सारा काम किया था। इसके ऐसा बहुत सारे काम करके ही हमने 456 रैंक से गंगानगर को 3rd रैंक में लेके आया। हमारा कोशिश और कामयाबी यहाँ ऐसे रहेंगे और आगे वाले साल में गंगानगर का हर एक केपीए में 100% सैचुरेशन लेके आ जाए और हमारा स्टेट से भी सबसे अच्छा ब्लॉक और पूरा भारत में सबसे बढ़िया ब्लॉक करने का कोशिश पूरा जिला प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन का रहेगा।